तालियों को बजाएंगे और मैं मिसेस इरफान से कहूँगा कि वो आज खुदा के कलाम को बयान करे और खुदा के कलाम की तलावत करे। प्रेज़ हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे रोमियो के नाम पलूस रसूल का खत, उसका 10 बाब और उसकी 9 आयत से लेकर 11 आयत तक पढ़ेंगे। रोमियो के नाम पलूस रसूल का खत, उसका 10 बाब और उसकी 9 आयत से लेकर 11 आयत तक पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में यूँ लिखा है कि अगर तू अपनी जुबान से यस्सु के खुदा होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया तो नजात पाएगा, क्योंकि रास्तबाजी के ईमान के लाना दिल से होता है और नजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। चुनाचे किताब मुकद्दस ये कहती है कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो शर्मिंदा ना होगा। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। प्रेज़ हालेलुया। अभी हमने कलाम मुकद्दस में से देखा कि अगर तू अपनी जुबान से यस्सु के खुदा होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया है तो क्या करेगा? नजात पाएगा। अगर हम ईमान लाएंगे तो ईमान लफ्ज़ जो है वो किताब मुकद्दस में हज़ारों बार बताया गया है, क्योंकि ईमान के वसीला से ही हम नजात पाते हैं। अगर ईमान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ईमान का हमारे अंदर होना ज़रूरी है। खुदावंद ने हर जगह पर तमसीलें दे देकर कहा है कि अगर तुम में ईमान हो तो तुम इस पहाड़ से भी कहोगे तो वो क्या होगा? समंदर में जा पड़ेगा। किसके वसीला से? ईमान के वसीला से। ईमान जो है वो लफ्ज़ छोटा सा है, लेकिन इसका नतीजा जो है वो बहुत बड़ा होता है। ईमान लफ्ज़ जो है कई बार होता है कि हमें समझ नहीं आती कि ईमान लफ्ज़ क्या है, या हम इसे कैसे बढ़ाएं। शागिर्दों ने भी खुदा से कहा कि ऐ खुदावंद हमारे ईमान को बढ़ा, हमें बता कि हम किस तरह से ईमान लाएं। तो खुदावंद ने कहा कि तुम्हारा ईमान अगर राई के दाने के बराबर भी होगा तो तुम क्या करोगे? सब कुछ हासिल कर सकोगे। अगर इस पहाड़ से भी कहोगे तो वो समंदर में क्या होगा? जा पड़ेगा। और ये ईमान पैदा कैसे होता है? ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। हम हर रोज़ खुदा का कलाम सुनते हैं, तो क्या आज तक हमने इस कलाम का इस्तेमाल किया है? हम सब इस कलाम को अपने घरों में जाकर या अपनी ज़िंदगी में इस कलाम का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारा ईमान बढ़े या जिससे हमें पता चले कि हाँ कलाम काम करता है। क्योंकि जब तक हम ईमान रखते हैं और उस काम को अमल में नहीं लाते तो फिर तब तक वो काम मुकम्मल नहीं होता। ईमान को सिर्फ अपने अंदर ही नहीं रखना होता, बल्कि उस ईमान को जाहिर भी करना होता है। मिसाल के तौर पर अगर हमने कलाम में से सुना है कि खुदावंद तेरे मार खाने से मैंने शिफा पाई है, ये एक मिसाल, ये ईमान की आपको एक मैं छोटी सी मिसाल दे रही हूँ। उस ईमान को हम कलाम को सुनते हैं चर्च में, तो हम उस कलाम को अपने अंदर लेकर जाते हैं। उस बीज को उस ईमान के साथ हम साथ साथ लेकर अपने घर जाते हैं। और घर में अगर कोई बीमार है तो अगर हम उस कलाम को पूरे ईमान के साथ, पूरे अमाल के साथ उस पर जाहिर करेंगे, उस कलाम को सोचेंगे, उस कलाम को दोहराएंगे, उस कलाम को पढ़ेंगे, तो फिर क्या होगा? कलाम काम करना शुरू कर देगा। फिर हमारा ईमान क्या होगा? बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अगर हम उस कलाम को
उस इंसान पर दोहराएंगे कि खुदावंद हाँ तेरे मार खाने से मैंने शिफा पाई और मैं पूरा ईमान रखती हूँ कि तू मुर्दों में से जिंदा होगा और तूने बहुत जलाली काम किए। तो फिर क्या होगा, वो कलाम हमारी जिंदगी में क्या होगा, काम करना शुरू कर देगा और फिर ऐसे ऐसे हमारा ईमान बढ़ता जाएगा कि हाँ खुदावंद ये कलाम तो वाकई ही दर हकीकत है, इसने तो काम किया है। ऐसे हमारा ईमान क्या होता है, बढ़ता जाता है। और अगर हम कलाम को सुनते हैं, उस पर अमल नहीं करते या उस कलाम को अपनी जिंदगी में दोहराते नहीं हैं, तो फिर क्या होता है, वो बीज ही रह जाता है, वो कभी भी फलदार साबित नहीं होता। कलाम में लिखा है कि तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुझ में कायम रहूंगा तो तुम बहुत सा फल लाओगे। और फल हम कैसे लाएंगे, जब हम कलाम को अपनी जिंदगी में दोहराएंगे। इब्राहिम ने खुदा से दुआ की तो उसे खुदा ने क्या दिया, बेटा दिया, क्योंकि उसे खुदा ने कौमों का, कबीलों का, इस दुनिया का क्या बनाना था, बाप बनाना था। उसने कलाम को अपने अंदर रखा कि खुदा ने मेरे साथ वादा किया है और खुदा इस कलाम को पूरा करेगा। तो उसकी जिंदगी में कलाम पूरा हुआ, क्योंकि उसने ईमान रखा। मूसा ने एक लीडर होने के लिए खुदा ने उसे खड़ा किया तो वो अपने कदम पर खड़ा रहा। हालांकि वो थथलाता था, वो बोल नहीं सकता था, तो उसने कहा कि खुदावंद मैं ये कैसे करूँगा, मैं ये जंग कैसे जीतूँगा, मैं कैसे इतनी बड़ी कौम को अपने साथ लेकर आऊँगा, क्योंकि मेरी तो किसी को समझ ही नहीं आनी। तो खुदा ने उसे क्या कहा कि तू अपने ईमान पर खड़ा रह, मैं तुझे क्या करूँगा, खुद तेरे साथ बोलूँगा, मैं खुद उनके साथ बात करूँगा। तो खुदा ने क्या वो काम को पूरा किया और मूसा भी क्या रहा, अपने ईमान पर खड़ा रहा और वो एक बड़ी कौम को अपने साथ ले आया। हन्ना ने खुदा से दुआ की कि आए खुदावंद मुझे बेटा अता कर ताकि मैं उसे तेरे हजूर में ला सकूं। क्या वो अपने ईमान से फिरी? नो। उसने ईमान रखा कि जैसा एली काहिन ने किया है उसके मुताबिक ही मेरी जिंदगी में होगा, और वो उस कलाम को और उस ईमान को अपने साथ लेकर अपने घर में आई और वो कलाम पूरा हुआ। और एक दिन वही लड़का, वही बेटा एक बड़ा नबी पैगंबर बन गया। जो हम अपनी जिंदगी में पूरे ईमान के साथ मांगते हैं या कहते हैं तो वो क्या होता है, पूरा होता है। बस क्या जरूरत है, ईमान। और वो ईमान क्या है, वो हमारे अंदर है। राई का दाना होता तो सबसे छोटा है, लेकिन जब वो बढ़ता है तो सभी तरकारियों में, सभी सब्जियों में से सबसे बड़ा दरख्त बन जाता है। ईमान सबसे छोटा सा लफ्ज़ है, लेकिन अगर हम इसे अपनी ज़िंदगी में पुख्तगी से लें तो फिर क्या होगा, खुदा हमारी ज़िंदगी में जलाली काम करता है। बस उस ईमान को बढ़ाएं। हर रोज़ हम कलाम को सुनते हैं तो उस कलाम को हम अपने दिल में ही ना रखें, बल्कि उस कलाम को अपनी ज़िंदगी में दोहराएं, उस कलाम को अपनी ज़िंदगी में काम करने दें। जब हम कलाम को अपनी ज़िंदगी में काम करने देते हैं या उस कलाम के मुताबिक अपने कदमों पर खड़े रहते हैं तो फिर क्या होगा, हम कामयाब होते हैं, फिर हम खुदा में फलदार साबित होते हैं। फिर ही होता है कि हम खुदा की फलदार डालियाँ साबित होते हैं। कब? जब हम उस ईमान को, उस अमाल को दोहराते हैं। जब तक मिसाल के तौर पर हम इंटरनेट पे देखते हैं खाने बनाने का तरीका, एक मिसाल दे रही बहनें, तो जब तक वो उस खाने को बनाएंगी नहीं, उस काम को करेंगी नहीं, तो क्या वो कामयाब होंगी? नो। सिर्फ देखने से ही काम नहीं होता या सुनने से ही काम नहीं होता। अगर कोई मुश्किल डिश है, कोई मुश्किल काम है, जब तक हम उसे अपने तरीके से, उस बताए हुए तरीके से करेंगे नहीं, तो क्या हम उस काम को कभी सीख सकते हैं? नो, कभी भी नहीं, क्योंकि हमने सिर्फ सुना है या पढ़ा ही है, हमने उस कलाम को या उस काम को अमल में नहीं लाए। जब तक हम उस काम को, उस कलाम को अमल में नहीं लाएंगे, तब तक सिर्फ कलाम ही रहेगा। फिर हमारी जिंदगी में कोई जलाली काम नहीं होगा।
پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر ہم خدا سے شکوے شکایت کریں گے کہ خداوند میں مصیبت میں تھا اور تو نے مجھے بچایا نہ، حالانکہ تیرے کلام میں تو لکھا ہے کہ تو مصیبت میں ہوگا اور میں تجھے کیا دوں گا؟ رہائی دوں گا، میں تجھے تیرے سب دکھوں سے آزاد کر دوں گا۔ تو خدا تو اپنے کلام کے مطابق کام کرتا ہے، کیا ہم اس کے مطابق اپنی جگہ پر کھڑے ہیں؟ نہیں، ہم نے مصیبت میں اسے پکارا تو ضرور تھا، لیکن شکوے کے ساتھ۔ ہم نے مصیبت میں اس سے دعا تو کی تھی، لیکن گلے کے ساتھ کہ خداوند تو نے میری زندگی میں یہ کام کیوں نہیں کیا؟ جب ہم کہیں گے کہ خداوند تو یہ میری زندگی میں کام کرے گا، تو میری مصیبتوں سے، میرے دکھوں سے، میری پریشانیوں سے مجھے رہائی دے گا، تو خدا دے گا۔ جب ہم کہیں گے نا کہ خداوند تو نے مجھے شفا کیوں نہیں دی، تو نے مجھے اس مصیبت سے کیوں نہیں نکالا، تو پھر یہ دعا شکوے میں بدل جاتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ خداوند تو یہ میرا کام کرے گا، تو وہ پھر کیا کرے گا؟ وہ کرے گا۔ اپنے بس ایمان پہ کھڑا رہیں۔ آگے لکھا ہے کہ کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ چنانچہ کتاب مقدس یہ کہتی ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ شرمندہ نہ ہوگا۔ پریز ہالےلویا۔ ہالےلویا۔ خداوند کے جلال کے لیے زوردار تالیاں۔ اتنی خوبصورت بات ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ شرمندہ نہ ہوگا۔ صادق اگر دن میں 7 کے 70 بار بھی گرے تو خدا اسے کیا کرے گا؟ اٹھا کھڑا کرے گا۔ خدا اسے گرا نہیں رہنے دے گا، کیونکہ اس نے خدا پر ایمان رکھا ہے۔ وہ آپ کو کبھی بھی شرمندہ نہیں ہونے دے گا۔ ہم جب بھی شرمندہ ہوں گے، ہم اپنے کاموں سے، اپنے ایمان کی کمزوری سے یا اپنی غلطیوں سے ہی ہوں گے۔ خدا ہمیں کبھی بھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا۔ اگر ہم خدا میں مضبوط ہیں، خدا میں قائم ہیں، تو جو بات ہم کہیں گے وہ خداوند کے حکم سے پوری ہوگی، کیونکہ ہم وہ خدا میں ہو کر کہتے ہیں۔ خدا میں جب ہم ہوں گے، جب ہم پورے ایمان کے ساتھ، پورے توکل کے ساتھ دعا کریں گے، تو وہ دعا کیا ہوگی؟ وہ منظور ہوگی۔ پھر وہ دعا بے رائگاں نہیں جائے گی۔ جب خدا ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو پھر ہمیں کسی سے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ خدا کہتا ہے کہ جہاں جہاں تو جائے گا میں تیرے کیا کروں گا؟ ساتھ رہوں گا۔ ہم کبھی بھی اپنے آپ کو اکیلا یا تنہا محسوس نہ کریں۔ جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ اب تو میرے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا رہا، میری مشکل میں یا میری خوشی میں، یا میں جس کام کے لیے جاتا ہوں میں اکیلا جاتا ہوں، میرا ساتھ کوئی بھی نہیں دیتا۔ اکثر گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی اگر بھائی یا کوئی بہن ہے، تو اگر اس اکیلے پر ہی گھر کی ساری ذمہ داری ہے تو وہ اس بات کو کہتا ہے، وہ جتاتا ہے کہ میں اکیلا ہی سب کچھ کرتا ہوں، باقیوں کو پرواہ نہیں ہے۔ لیکن یہ ہرگز نہ سوچیں کہ آپ اکیلے ہیں۔ اکیلا انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ کلام میں بھی لکھا ہے کہ تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو پھر ہم یہ کیسے بات کو کہہ سکتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ نہیں ہے یا ہم اکیلے ہی سارا کام کرتے ہیں؟ جب تک خدا ہمارے ساتھ نہ ہو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ جہاں جہاں ہم جاتے ہیں ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ تو پھر ہم کیسے اکیلے ہوتے ہیں؟ ہم صرف یہ دنیا داری کے لحاظ سے اکیلے ہوتے ہیں۔ دنیا داری کے لحاظ سے ہمارے ساتھ کوئی نہیں چلتا۔ اگر ہم روحانی طور پر دیکھتے ہیں تو خدا قدم قدم پر ہمارے ساتھ رہتا ہے، اور وہ ان کے ساتھ رہتا ہے جو ایمان رکھتے ہیں، جو اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ ہاں خداوند نے اسے مردوں میں سے جلایا ہے۔ خداوند ہمارا زندہ خدا ہے، جو کل بھی قدرت رکھتا تھا اور آج بھی قدرت رکھتا ہے، جو کل بھی معجزات کرتا تھا اور آج بھی معجزات کرتا ہے۔ اگر ہم اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہاں 2000 سال پہلے خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے، انہوں نے بہت بڑے معجزات کیے،
اور آج کچھ بھی نہیں ہے. آج بس کہنے کی باتیں ہیں. خداوند ہماری زندگی میں کام نہیں کرتا, یا خداوند ہماری زندگی میں کوئی معجزات نہیں کرتا. ہم جیسے ہیں ویسے کے ویسے ہی ہیں. مگر خدا کا کلام کہتا ہے کہ دنیا کی ہر ایک بات چل جائے گی, لیکن میرے منہ کی کہی ہوئی بات ہرگز نہ ٹلے. ہمارے ایمان کمزور ہو جاتے ہیں. خدا کا کلام کبھی بھی مردہ نہیں ہوتا, کیونکہ ہمارا خدا زندہ ہے. تو پھر اس کا کلام بھی کیا ہوا؟ زندہ ہوا. اگر ہم ایمان رکھیں تو جو انسان مردہ ہے, جو روحانی طور پر مردہ ہے, وہ خدا کے کلام کو کبھی بھی ایمان کے ساتھ قبول نہیں کرتا. وہ یہی کہے گا ہاں خداوند لوگوں کی زندگی میں کام کرتا ہے, ہماری زندگی میں نہیں کرتا. ہم اپنے اندر کو چیک کریں. ہم روحانی طور پر مردہ ہیں. خداوند تو کل بھی کام کرتا تھا, آج بھی کام کرتا ہے, اور ہمیشہ کرتا رہے گا, کیونکہ خداوند زندہ خدا ہے. ہمیں اپنے ایمانوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ کس طرح کہ جب ہم اس کلام کو, کوئی بھی کلام خدا کے گھر سے سنیں تو اس کلام کو کیا کریں؟ عمل میں لائیں. تھوڑی تھوڑی بات سے ہی اپنے ایمان کو بڑھائیں. جب بھی کسی مشکل میں کھڑے ہوں, فوری وہاں پر خدا کے کلام کو یاد کریں کہ ہاں خداوند تیرے کلام میں لکھا ہے کہ تو مصیبت میں مجھے رہائی دے گا. تو آپ دیکھیں گے کہ فی الفور وہاں پر کام ہوگا, کیونکہ ہم نے خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں دہرایا ہے. ہم نے اس کلام پر کھڑے ہو کر اپنے آپ کو آگے بڑھایا ہے, اور خدا ہمیں پھر بچائے گا. پریز ہاللیلویا. خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سننے جانے پر خداوند آج ہم سب کو برکت دے.